Inabuting 76,500 pesos ang kantidad handanyo sa agrikultura ani talahabong tuhan Lorente kataliwan ng bagyong Welma. Hakabugusan nga probinsya 24,896 nga pamilyahin 84,467 nga individual ani tala nga apektado hini nga bagyo. Ang datos insubay iging gawas nga situational report number 6 o initial nga report han Eastern Samar Disaster Risk Reduction and Management Office alas 11:30 aga didahan Disyembre 7 tuig 2025. Ang sobra 700 nga pamilya o 2,630 nga individual nga nag-evacuate in nga tanan na nakauli haeratag sa nga panimalay. Samtang hinupup na ang tubig baha ha 83 nga barangay ha 11 nga bungto, 7 ang binaha nga mga baryohan Hernani, 5 ha General MacArthur, 5 ha Borongan, 6 ha Salcedo, 2 ha San Julian, 1 ha Hipapad, 2 ha Lorente, 12 ha Arteche, 13 ha Kinapundan, 29 oras ngan usa naman ha Dolores. Waray naman nahipatik o nahe-record nga namatay o nasamaran ha bugos nga probinsya. Sugad man waray na itala nga danyos sa mga balay, mga hayop ngan kamanukan. Padayon naman ang ginbubuhat nga mga pitadhan PDRMO, sugadhan monitoring, paggawas hin weather advisories, prepositioning hin relief goods, pag-standby han emergency response team, pag-aktibar han emergency operation center, pagdumara han pre-disaster risk assessment, inventory han supplies and equipment, ngan koordinasyon han PDRMO upod ang mga LGU base masiguro ang seguridad ngan dayon nga pagbulig han mga apektado han bagyo. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.